হ্যাঁ এটা হয়ে যাবে। আর যেটা আছে সেটা যখন বার পর টেবিলে রাখবো, ওখানে চড়িয়ে দেবো সন্ধ্যাবেলা বিকালবেলা পূজার পরে। ঠিক এই ঢাকাটা কবে কারো বাঁধানো আছে? এটা তো রাখি, খুলে ফেলবো। চারটা ঘরের কাছে রেখে দেন, এখানে সব কিছু মাটির কোনো যদি যেমনি কি হলো মাটকা এগুলো থাকে তো ফেলে দিয়ে। মাটির কিছু নেই, মাটিতে কিছু নেই, বাড়িতে যদি ইউজ করা থাকে, যদি মাটকার জল কেউ খায়, ওগুলো যদি থাকে তো ওগুলো মাটির কোনো পাত্র থাকলে আর কি। হ্যাঁ মাটির কোনো পাত্র। জলটাতে হাত দাও। ओम नमः गंगे च जवने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल सिंधम कुरु। बाम हाथ तक जल बंद दाहिना हाथे लेना। বাম দিয়ে ডান হাতে নিতে। ओम नमः तद्विष्णु परम पदम सदा पसंती सूर्य दीव चक्षुरासतम। ओम नमः विष्णु, ओम नमः विष्णु, ओम नमः विष्णु। 3 बार सुन हिलन जलटाকে ফেলে দেন নিচে। আবার হাত ধুয়ে নেন একটু করে জল নিয়ে। আবার জল নেন হাতে, হাত ধুয়ে নিলেন, আবার জল নেন। ओम नमः अपवित्र पवित्र वा सर्ववास्तं गतो विवाजस्व पुंडरीकाक्ष साभार्य अभ्यंतर सूची इधर ऊपर चितेला तो चालो ना। ओम नमः अपसर्पंतु ते भूता जे भूता भूमि संस्था जे भूता विघ्न कर्ता रस्य नसंतु शिवाजय निजे चारिदिके चिटे देन।